moji, dobro mi došli na još jedno druženje u Radinim poslasticama. A danas želim da vam poklonim jedan predivan recept koji je izvanredan u ovim ljetnim danima, osvježavajući i jako ukusan. A to je mrvičasta pita sa višnjama i sa krem sirom. Vrlo je slična, mogu reći, cheesecake-u, ali nije cheesecake. O čemu se radi, sad ću vam pokazati. Za mrvičastu pitu od krem sira i višanja napravit ću najprije podlogu jednu od 500 g brašna, 200 g šećera, 255 g putra, jedno cijelo jaje i jedna kašika praška za pecivo. Evo, sad smo to umiješali, otprilike mora biti ovako, znači kad stisnete da vam može onako fino ostati, mrvičasta je. Sad ću pola od ove smjese staviti u tepsiju, a pola ćemo ostaviti po strani i to će nam biti za gornju podlogu. Znači, otprilike ovako ćemo staviti polovicu. Ovo ćemo rasporediti. I samo ćemo pritisnuti tako da se stvori glatka podloga. Ovo je naša prva faza kod ovog kolača. Sad ću da izmiješam krem sir sa šećerom i napravim miks koji će ići odmah preko ove podloge. Za kremu ili smjesu od krem sira potrebno nam je 400 g krem sira, ovo je Philadelphia, možda ima i neko drugo ime, 115 g šećera i najprije ćemo to kratko izmiješati i malo vanilije ekstrakta. Možda i jedna velika kašika. Na kraju ću dodati 50 g otopljenog putra. I ovo je naš miks od krem sira gotov. I sad ću otprilike pola ove mase od krem sira rasporediti na ovu donju podlogu. Razmazat ćemo to preko cijele podloge. I sad ću rasporediti višnje. Ja sam stavila zamrznute višnje i bilo je nekih pola kilograma i koje sam skuhala sa 4 kašike šećera jer su dosta bile kisele. Naravno, kad se to gusto ukuhalo, ostalo nam je ovoliko i to nam je otprilike i dosta. To ćemo rasporediti po krem siru. Naravno, ako ne volite prekisele višnje, dodajte još šećera, ali super je kad se malo izmiješa ovo kiselkasto i slatko. Tako. Malo kao stisnite prema krem siru i dodat ćemo sad ostatak krem sira. Ako želite da to bude 100% sve ravno, uzmite vrećicu za ukrašavanje i to rasporedite i bit će vam jako fino kada režete. I sad ću lagano pokušati to razmazati. I sad ova polovica od ove donje podloge što smo najprije napravili, sad ću da to rasporedim preko cijelog kolača. Malo samo prodrmajte da se sravna. I stavit ćemo peći na 180 stupnjeva Celzijusa između 20 i 25 minuta. Naravno, zavisno od vaše rezme. Moj kolač sa višnjama i krem sirom je gotov, ohlađen i sad ću da izrežem. Dragi moji, ovo je moja mrvičasta pita sa višnjama i krem sirom.
Nadam se da će vam se svidjeti jer je izuzetno dobra kombinacija između slatkoga i kiselkastoga jer višnje jesu malo kisele. Nadam se da će vam se svidjeti i da će to biti jedna od opcija koje ćete raditi za vaše dezerte. Hvala vam puno što me podržavate, što mi pišete. Do sljedećeg viđenja, ja vam želim sve najbolje.